company. So, tanaw na to ang mga global marketing directors in the house, di ba? Natin from Ateneo, natin empleyado, natin, ano siya? Mga all walks of life ng mga global marketing directors. So, i-feel mo asa ka dili ka bilog. So, mga yung mga traditional business owners, kasi mga negosyante dire. Private company employees, so di ako na bilog. Isa pa, government employees, kasi mga government. Di ba? Kaya holiday man karon. And other direct sales companies, tanawa. And mga nurses, kasi nasa medical field. Isa pa, allied health professionals, medtech, nutritionist, physical therapist, and doctor. Ay, pwede nila kayo. So, pediatrician. Isa pa, mga certified public accountants. So, pwede na rin. Ako, CPI lang. CPA, cannot pass anymore. So, engineers, real estate broker, mga academic principals, professors, and teachers. Dagay pa teacher ni rin? Ay, summer naman, di ba? Naka daw sila i-leave for 1 month. Housewives, gani, ano pa? Overseas Filipino workers, kasi mga OFW. Dati. And mga factory workers, gani sila. Kasi mga hard worker nila eh. Wala na, from the marketplace. Kasi mga dahil patrabahoon. Pwede ka po nila. Okay. And even mga jeepney driver.